Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Munazzahun an kulli naqsin wan naqsu alaihi ta'ala muhalun li'anna an-naqisa muftakirun ila man yukammiluh. Munazzahun kang den bersihaken sapa Allah. Munazzahun kang den bersihaken sapa Allah an kulli naqsin saking saben-saben kekurangan. An kulli naqsin saking saben-saben kekurangan. Wan naqsu utawi kurang, wan naqsu utawi kurang alaihi ngatasi Allah Ta'ala iku muhalun kang muhal, iku muhalun kang muhal li annan naqisa krana sak temene perkara kang kurang. Li annan naqisa krana sak temene perkara kang kurang iku muftakirun kang butuh, iku muftakirun kang butuh ilaman maring wong yukammiluhu kang nyampurnaaken sapa man ing naqis, yukammiluhu kang nyampurnaaken sapa man ing naqis. Bidaf'in naqaisi kelawan nolak piro-piro kekurangan. Bidaf'in naqaisi kelawan nolak piro-piro kekurangan anhu saking naqis, anhu saking naqis. Wa hukiyah lan den critakaken apa anna Asiyah sak temene Siti Asiyah iku qalat ngucap sapa Asiyah li Fir'aunah maring Raja Fir'aun, uridu ngarepaken sapa ingsun mingkah saking sira al-la'bah ing dolanan, al-la'bah ing dolanan wa man utawi sapane wong iku guliba den kalahaken sapa man kharajah moko metu sapa man uryanan halih wuda, uryanan halih wuda ila babil qasri maring lawange kraton, ila babil qasri maring lawange kraton. Fa ajabaha nuli setuju sapa Fir'aun ing Asiyah, nuli setuju sapa Fir'aun ing Asiyah ila zalika maring mengkono-mengkono al-la'bah, ila zalika maring mengkono-mengkono al-la'bah. Fagolabathu nuli ngalahaken sapa Asiyah ing Fir'aun, nuli ngalahaken sapa Asiyah ing Fir'aun. Napa magle? Faqalat nuli ngucap sapa Asiyah aufi nuhonono sapa sira, aufi nuhonono sapa sira bil ahdi kelawan janji, wakhruj lan metu sapa sira uryanan halih wuda. Faqalah nulin jawab sapa Fir'aun isfahi ngapura sapa sira wadon, isfahi ngapura sapa sira wadon anni saking ingsun, walakih lan iku kadhuwe sira, walakih lan iku kadhuwe sira khizanatul lu'lu'in utawi lemari kang isi mutiara,
khizanatu lu'lu'in utawi lemari kang isi mutiara. Faqalat nuli ngucap sapa Asiyah, ing kuntah lamun ana sapa sira, ing kuntah lamun ana sapa sira iku ilahan pengiran, fa'aufi muka nuhonono sapa sira, fa'aufi muka nuhonono sapa sira bisyartih kelawan syarat. Fa innal wafa'a krana sak temene nuhoni, fa innal wafa'a krana sak temene nuhoni bil ahdi kelawan janji, bil ahdi kelawan janji iku min syaratil ilahiyati setengah saking syarate bangsa kepengiranan, iku min syaratil ilahiyati setengah saking syarate bangsa kepengiranan. Fatajarradah nuli nguculi sapa Fir'aun, fatajarradah nuli nguculi sapa Fir'aun anni min siyabihi saking pira-pira dodote Fir'aun, min siyabihi saking pira-pira dodote Fir'aun. Falamma ra'athu moko ing dalem semangsane ningali ing Fir'aun, moko ing dalem semangsane ningali ing Fir'aun sapa al-jawari pira-pira wadon nom, sapa al-jawari pira-pira wadon nom ya kafarnah moko angas atau ingkar sapa al-jawari bihi kelawan Fir'aun, likubhi suratihi krana olone bentuke Fir'aun, likubhi suratihi krana olone bentuke Fir'aun, wa amana lan iman sapa al-jawari, wa amana lan iman sapa al-jawari billahi ta'ala ing Gusti Allah ta'ala, wa kanat lan ono sapa Asiyah sayyidatina Asiyah ikut ta'ridu atau sampean bisa ikutkan wazan tu'arridu gitu, fa'ala yufa'ilu, ikut tu'arridu mentoaken sapa Asiyah, ikut tu'arridu mentoaken sapa Asiyah alaihinna ing atase al-jawari, alaihinna ing atase al-jawari al-islam ing Islam, qabla zalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono amanna, qabla zalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono amanah itu nggih. Fala yakbalna moko ora gelem nerima sapa al-jawari, fala yakbalan moko ora gelem nerima. Saya ulangi, wa kanat lan ono sapa Asiyah sayyidatina Asiyah iku tu'arridu mentoaken sapa Asiyah alaihinna ing atase al-jawari al-islam ing Islam qabla zalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono al-la'bu gitu nggih, ing dalem sadurunge mengkono-mengkono al-la'bu, fala yakbalna moko ora gelem nerima sapa al-jawari, fala yakbalna moko ora gelem nerima sapa al-jawari. Bismillahirrahmanirrahim. Munazzahun an kulli nafsin. Kita juga harus meyakini bahwa di samping Allah itu memiliki sifat kesempurnaan yang tidak ada batas, kita juga meyakini bahwa Allah itu dibersihkan dari naqais, beberapa sifat kekurangan. Wan naqsu alaihi ta'ala muhal. Jadi sifat kekurangan apapun itu bentuknya, itu mustahil dimiliki Gusti Allah. Allah itu tidak akan memiliki sifat kekurangan, karena kemarin mausufun bikulli kamalin.
Allah itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, berarti otomatis Allah itu dinafikan atau ditiadakan dari sifat kekurangan. Terus alasan yang kedua, andaikan Allah itu memiliki sifat kekurangan, maka Allah pasti butuh kepada orang lain, bukan orang lain, kepada zat yang lain untuk menyempurnakan kekurangan Allah. Dan itu tidak mungkin, itu batil hukumnya. Allah membutuhkan pada zat yang lain, karena zat selain Allah itu makhluk, dan itu semua tidak akan pernah terjadi gitu. Ada satu cerita, istri daripada Raja Fir'aun itu bernama Sayyidatina Asiyah. Beliau itu pernah mengajak Raja Fir'aun untuk bermain permainan, satu permainan. Ini kebeni lomba Agustusan gitu ya. Ngajak melakukan satu permainan, dan nanti siapa yang kalah itu harus keluar dari istana dalam kondisi telanjang. Ini permainan yang gak main-main ya. Ini mengorbankan harga diri aku. Jadi Sayyidah Asiyah pernah nantang selagen Raja Fir'aun, siapa yang berani melakukan permainan dan siapa yang kalah nanti harus telanjang bulat keluar dari istana. Keluar dari istana menuju ke gerbang gitu, ke gerbang keraton atau kerajaan. Ternyata tanpa diduga Fir'aun itu setuju. Diajak melakukan satu permainan dengan Sayyidah Asiyah. Tapi Masya Allah, kersana Allah gitu. Dalam permainan itu Fir'aun mengalami kekalahan. Andaikan Fir'aun menang, maka yang akan telanjang nanti Sayyidah Asiyah. Tapi Masya Allah, ini kersan pengiran. Dalam permainan gelak ternyata Fir'aun kalah. Aduh, dia orang merepot lah. Fir'aun itu bingung tatkala nikah. Apa dawuh Sayyidah Asiyah pada saat itu? Aufi bil ahdi. Ayo Raja Fir'aun, sekarang tunaikan janjimu. Karena gelak janjina men sapa sekala kudu keluar abengkan. Wakhrij uryanan, dan keluarlah sampean dari istana dalam kondisi telanjang bulat. Itu dawuhna Sayyidatina Asiyah. Apa jan Fir'aun? Fir'aun itu ternyata Masya Allah, kok ngaku Tuhan tinggal suruh bengkang tak bengar. Isfahi anni walaki hizanatul lu'lu'in. Sepura aking kok ya encan Fir'aun. Ayolah sekarang main damai saja. Kamu akan saya kasih satu lemari berisikan mutiara. Jadi Sayyidah Asiyah ini dirayu, dibujuk oleh Fir'aun agar tidak mensukseskan janjinya. Makle Fir'aun tidak keluar dalam kondisi telanjang. Akhirnya beri beni Arafah satu peti atau satu lemari mutiara. Lantas bagaimana tanggapan Sayyidah Asiyah? Beliau itu malah tak terima tetap. In kunta ilahan, menpancen kakire pengiran, kalau memang dirimu itu Tuhan, fa'aufi bisyarti, maka tunaikanlah syarat dari permainan tadi. Tidak boleh hianat. Wong masa di situ Tuhan hianat tentang janjinya. Wong Tuhan tidak pernah hianat. Fa innal wafa'ah bil ahdi min syartil ilahiyah, debuna Sayyidatina Asiyah, karena menunaikan janji itu termasuk syarat untuk menjadi Tuhan. Dan itu salah sitong sifat ketuhanan. Tuhan itu tidak boleh
menyalahi atau mengkhianati janji. Akhir bengal Fir'aun kan. Fir'aun itu bengal ngotak kelambin molen dari kepala, mahkotanya dilepas, terus baju dalamnya celana betentunya nak kepiyo tak kepiyo. Pas keluar, ternyata ada luar banyak perempuan gadis muda di sana. Ajeling ke Fir'aun, semuanya langsung kufur, ingkar kepada Fir'aun. Bak menjandeng bini itu, menjandeng betul. Menjandeng betul. Macam cubaan Fir'aun mana bengkak. Ada menjandeng betul kan. Tapi nang kanto di kitab dijelaskan kafar nabihi likubhi suratihi. Setu jereng bini ajeling Fir'aun abengkang, ternyata mereka kufur kepada Fir'aun. Ingkar, tak parah taji boleh. Kede Tuhan nggak ada cubaan. Menosaman abengkang kan coba sehara. Karena ada aurat yang terbuka. Apa artinya aurat? Aurat itu adalah kekurangan manusia yang wajib ditutupi. Aib lah. Bayangkan pas Fir'aun telanjang bulat di depan istana. Yang ngaku-ngaku Tuhan celingaki beberapa perempuan, dan itu pemuda semua, cewek-cewek lah. Dah mangari ya Fir'aun kena. Tuhan kita kok seperti ini. Akhirnya wa amana billah. Semua perempuan yang melihat Fir'aun dengan kondisi buruk yang dimiliki Fir'aun, itu semua berubah menjadi beriman kepada Allah. Karena Allah itu tidak punya kekurangan. Fir'aun ngaku-ngaku Tuhan, dia abang ngaji ya. Kan begitu kan? Cucu benar. Dia tak libur sekali manjir kan. Wa kanat Asyatu tu'arridu alaihin al-Islam. Padahal sebelum permainan itu Sayyidatina Asyah sempat memberikan penawaran kepada gadis-gadis itu. Ayo siapa sih gelem masuk Islam, semuanya menolak. Ternyata pengiran lebet perantara lain, lebet satu permainan, akhirnya Fir'aun kalah dan dapat hidayah seluruh perempuan tadi masuk Islam kebih. Nah ini membuktikan cuman bila pengiran itu tidak punya kekurangan. Dia tidak budiari pas beda orang aneh-aneh nyeleneh misalkan, saya adalah Tuhan, suruh bengkang, mengkiran lebur silingaki, tak kira lebur, tak mungkin lebur. Pun ini satu cuplikan cerita yang membuktikan Tuhan itu tidak boleh ada sedikit sifat kekurangan. Wis terus ada mati nyaman Fir'aun, harga dirinya mati selaku pengaku Tuhan. Wa munazzahun an kulli ma khutira bil balih wallahu a'lam bishawab.